Salam alaikum maramba kanubaga chana muso ngal bi video abi adressé aw de la mogo be ki be maramba fe ay nga video partager pour que maramba kanubaga to ka message so o nyame ni photo minata ni ne ba yira ka ko maramba ko jinya mogo to ye maramba ka bara ya yire koni farafin jamana fon fe be jinya kono to jamana fon fe be jinya kono ni ne ba yira ka ko maramba ka bara ku ya yire koni. Donc nous maramba bara yere koni anga mission abaka yeresi anga mission te na fo munu me chego kelewla victime ya ni fion ndata la mamba u délivrer nyaw bebonya bekam bonya mo kana ndado wala anga objectif e jumeni maramba to be ni trophée sugula chogomina anga objectif e jumeni maramba yena ka carrière baninche farafina be se ka maramba ka a récompenser ni trophée chogomina. Européens ni Américains se ka maramba ni récompenser ni trophée doye ni prix doye anga objectif yodi mais chego kala nunu oye muso galale nga kode oni mo baraka banu nga kode maramba ni kala kunye mine no to ko cheko maramba gaina ka ba maleon parce que abusina ka goni asigele me maramba de ka salon kono donc me bedeli ndate mo ka sokono kula ndate mo ka fuila fani munu fene be maramba fe aw kan ga don ala ye mogo dane ki ga tanye dongo ala mi dan ki ga sin ko fe ni chego kala ni fem flene ni trophée be maramba bulu maramba mogo be musique a trophée de la 600 aga don lida o trophée a mogo bo de la munu me fe ka maramba deme aw kana na occasion di mogo ma mogo ka maramba soro ka ndini parce que pour que olu kala me fu ka virement nu la bo ka maramba dogoya u ka tiktok sunguru ba nu sigi ka maramba dogoya donc aw kana kulo don ula nebe ni ko nunu chama réalité do mo min be ni ma mara o lebe ni ko nunu ke ne wulula fantandu de kono ka mo fantandu kono donc ni boro dusuku kono be ni ko chama nunu ibe nunu be laban abe ban ni doore ma ban saya ba ban donc ne dura maramba ko la me fede maramba aka ke legendie sangare nunu ni Fatoumata Jawara nunu maramba ka ko lu ngona ka tournée mondiale ke mo munu be maramba fe akono ko dum popa kan nunu na ne de Delforo Baye ne folo de Mali artiste ta Facebook ça ka ke fierté wari côté sanu côté depuis wolola ma se ka foko depuis ne tuguni ko walma yen ne ka tugi ko ne tuguni ko soro kuma banche yen ne ka tugi che ki de la ka ko do ke ne ko tugu amogote ambe tugu mo ko par conviction ambe tugu mo ko kanune la maramba anya kanune wa ambe fa ka ke fenye de mo ko kana danga ke Mali be kana danga ke vidéo maniere ibaga kono ta sangolo folo la kata jigi sangolo wulumla na meleke jibrile ki barajuru tige ne be artiste min ko billa be bla itani sekote parce que ne te hypocrite barga de be na wallahi ante ka ta ngata dron mo ko ba vidéo do titi ma wallahi de bine wulula ne te complexé tu vois non bon tena fo ko me kuma ko nunu kam mana maramba ko la ka keleke parce que ni keleke madon abena maramba la se kelema nana de ka deme aka dongli dala mais ne te siran fo nye jinyo kono bebe ne don la munu me maramba fe aya ke ala kama o kona chance di blakuru ma ani muso furubali muso langulun dew ma ko maramba dogo ya kwa ayo abonné nga page Facebook la ni trophée a voté bina damne bientôt mais Facebook ci ga yereke de ina foko M5 RFP te mo ko fanini te mo ko banini te mo ko koromatike mamun kanu maw kene ya wallahi aya blaw kuna dron jugu foite mamuna ni barate mamun kaleka ne ko faka barake ale ka ke lejani munu fene be maramba fe ayaw kulo da la kwani na me trophée no e cheko kele trophée munu mogo nyini am bega do ku ye ala ka to o togo ka ke cheko kele trophée la Côte d'Ivoire walma Cameroun nunu do la me bi maramba on togo be don lida trophée de la begi jija angam basé au kan voto bena damne bientôt Delforo Bambe en wallahi mais Facebook ci ga yere ke na fo M5 ci ra chogo mina adabito danga deni la mais ka fo ko ka virement do kele maramba no fe wallahi inte mo shi kele parce que dalenu marambala ni ye ka mo ro kele mo ro no fe dalento tigiladi ne dalenu marambala maramba be se ka kominge billahi o de ne tuga ko wani trophée kele maramba beninta ni ala ni kira sonama ani aw sonama ni awu to ka maramba ne TikTok sa fe maramba bata il faut que vous concentrez de maramba ka carrière kan kunjumena maramba to dunan trophée la to ma do la
parce que a yirala k'a fɔ ko aw de ka ca réseaux sociaux sanfɛ tiktok ninnu t'a yira ko mɔgɔw ka ca sa olu ye mɔgɔ distrait wɛrɛw de Maramba ka photo bɛ partager n'u ye Maramba yecogo ka ɲi n'u ye Maramba ka vidéo bɛ filɛ n'u ye wa Maramba kanunen don n'u ye il faut k'aw ka continuer k'o de yira Maramba bɛ photo publier yɔrɔ min na dɔrɔn aw bɛ fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni ye aw ta ka page sanfɛ k'a partager ka caya k'a bila tiktok sanfɛ ka bila snap sanfɛ ka bila statut whatsapp sanfɛ ka bila facebook groupe kɔnɔ ni trophée dɔrɔn tɛ dɛ wallahi n'ala sɔnna ma Maramba tɔgɔ bɛ kɛ tubabu trophée la mais a ye cɛko kɛlɛkɛla ninnu to yen quoi n'aw bɛ ne lamɛn dɛ Mali bɛɛ mɔgɔ fɔlɔ min nana ka Mali artiste ta ka k'i ka fierté ka Mali artiste ta k'i waso n'a ye bila warasulu o ye ne de wa ne de bɛ ko in kɛ cogo don n'a ye ko in lamɛn a bɛn ni ala cɛ ala aw denw u bɛ tila k'u waso ni Maramba ye yan mais ni a ye ni mɔgɔ ninnu lamɛn aw denw foyi tɛ f'u ye k'i ba filɛka tun bɛ dɔ ka cɛko kɛlɛ la ni mɔgɔ ni jeli man ka di i mago tɛ cɛko kɛlɛ la ni mɔgɔ ni cɛ ka ɲi i mago tɛ cɛko kɛlɛ la an ka dugawu kɛ dɔrɔn ala ka Maramba lakana an ka baara kɛ o de bɛ Maramba kunna wolo salam